China's Perdagangan export ekspor trade goes China cold, membeku, port empty kontainer containers kosong pile menumpuk up seperti like gunung di mountains. pelabuhan. Today, Hari the ini company perusahaan reported that melaporkan the bahwa U.S. AS is akan set to raise menaikkan tarif tariffs lagi. once again. Saya melihat banyak I've perusahaan observed many bersiap-siap untuk companies tutup, preparing to termasuk close, perusahaan kami including sendiri. ours. Bos The tampaknya boss sudah seems menyerah, already mengubah arah defeated. perusahaan kami menjadi sangat Changing our sulit, company's dan course ini has juga become terjadi pada incredibly banyak bisnis difficult, lain di and it's the Shenzhen same yang story mulai for gulung many tikar. businesses in Sebuah Shenzhen, perusahaan which are e-commerce shutting lintas down. negara yang sudah berjalan This lebih dari particular setengah tahun cross-border kini e-commerce menutup company, pintunya. which has been in Perabot operation kantor for over mereka, half a year, sebagian is besar now masih baru, closing its sedang doors. dikosongkan. Banyak Their sumber office mengatakan bahwa furniture, tak terhitung mostly bisnis still sedang new, bersiap-siap is being menghadapi cleared penutupan, out. setelah AS menutup Many saluran sources bebas say that pajak countless untuk paket di businesses bawah are bracing for $800 closure as AS the yang U.S. mulai slams berlaku shut a key efektif pada tax-free tanggal channel 1 for April. packages under $800, Itu adalah pukulan effective permanen April bagi para 1st. eksportir skala kecil. That's a permanent blow Seseorang to dalam industri small-scale berkata dengan exporters. lugas, langit runtuh bagi One mereka industry yang berdagang insider put lintas it negara bluntly, dengan the sky is AS, para falling bos for those tumbang doing di bawah cross-border tekanan. trade with the U.S. Banyak yang sudah tidak sanggup Bosses lagi. are buckling Di under the Shenzhen pressure, saja, many simply penutupan can't pabrik take it menumpuk. anymore. Lebih dari In 50% Shenzhen produsen alone, ekspor factory diperkirakan akan closures tutup are tahun piling ini, up. menandakan berakhirnya Over era kemasan 50% of ledakan export perdagangan China. manufacturers are projected to Pelabuhan, shutter this year, bandara, signaling dan the gudang end of a penuh sesak golden dengan era for barang-barang yang tak China's trade terjual, boom. sementara industri Ports, pengiriman ambruk di airports, bawah beban and realitas warehouses are baru ini. overflowing with unsold Seorang goods, pedagang while the membagikan shipping gambaran industry suram, collapses under pelabuhan the weight of perdagangan this luar new negeri reality. menumpuk seperti gunung. One trader Ini shared a adalah grim musim dingin snapshot. paling dingin Foreign yang pernah trade ports kami are alami, stacked like dan rasa mountains. sakitnya juga terasa It's the secara coldest pribadi. winter we've ever Seorang seen. perwakilan perusahaan The menceritakan pain is percakapannya personal, dengan seorang too. klien yang kini bangkrut A dan company kehabisan rep stok. recounted a call with Ia a client berkata, who's now WeChat saya bankrupt and penuh out of dengan stock. klien yang bisnisnya baru saja He tutup. said, "My Yang WeChat lain moments are menambahkan, full of clients sekarang jam who've just 3.30 died sore dan out." telepon masih belum Another berdering. added, "It's Pesanan 3:30 cuma tinggal p.m. sedikit, and the hari phone's ini not baru masuk ringing. 18. Jauh Orders are down dibandingkan to a banjir trickle order kecil 18 yang today, biasa kami terima. delayed, compared to the AS flood tidak of small berhenti orders we sampai di used to situ. get. Kebijakan baru The menghapus US pengecualian isn't tarif untuk stopping komoditas there. kecil, dan para New analis policies are memperingatkan scrapping bahwa tariff pendekatan exemptions tarif on merata small ini adalah commodities, serangan and analysts habis-habisan warn terhadap this mesin equal ekspor tariff China, approach is a sebuah full-on ekonomi assault yang on China's sebelumnya terus export menanjak, engine, an tapi kini economy that's been menghadapi on the penurunan rise but brutal. now faces a brutal Perusahaan downturn. perdagangan luar negeri, Foreign terutama trade di Zhejiang, companies, sedang especially in terhuyung. Zhejiang, Barang-barang are reeling. berteknologi rendah seperti pakaian dan Low-tech barang goods rumah like tangga, clothing and yang household biasanya items, hanya which mendapat typically margin scrape by keuntungan on 10 to 10 hingga 15% 15%, profit kini margins, tenggelam are karena now tambahan underwater pajak with these tersebut. added taxes. Seorang eksportir One mengeluh, exporter sekarang jualan lamented, malah "You're rugi, losing cuma money untuk just to stay bertahan. in business." Saya selesai dengan I'm perdagangan done with luar foreign negeri. trade, Kalimat something I yang tak couldn't pernah ia imagine bayangkan saying akan a ia few ucapkan years ago. beberapa tahun lalu. Options are Pilihan makin dwindling. menipis. Beberapa Some menyarankan suggest untuk pivoting to beralih ke Asia Southeast Tenggara, Asia, where tempat profits are keuntungannya slimmer lebih but tipis tapi stabler. lebih stabil. A trader Seorang argued, pedagang "It's berpendapat, not domestic ini memang trade, bukan sure, perdagangan but domestik, China's too tapi crowded China to win there sekarang terlalu anymore. padat untuk bisa bersaing. Cross-border's the play, Lintas negara just not tetap with the jalurnya, US or asal Europe." bukan dengan AS atau Yet even that Eropa. lifeline's Tapi shaky, bahkan the pilihan US has itu pun slapped goyah. Vietnam with a AS sudah 46% menaikkan tarif tariff Vietnam hike, sebesar Cambodia with 46%, 49%, Kamboja and Thailand and 49%, Indonesia with over dan Thailand serta 30%. Indonesia lebih dari Unless you move your 30%. factory to Kecuali America, kamu there's pindahkan no pabrikmu dodging ke this, Amerika, one nggak ada cara manufacturer buat said. ngelak, kata seorang The ripple produsen. effects are stark. Dampaknya terasa jelas. At Ningbo Di Port, pelabuhan empty Ningbo, containers are stacked kontainer 7 kosong high, ditumpuk the setinggi maximum 7 limit, tingkat, while batas 20,000 maksimum, truck drivers sementara sit jobless. 20.000 sopir truk menganggur. Shipping rates from the Tarif U.S. West pengiriman dari Coast have pantai cratered barat AS anjlok 90%, down to just 90%, kini hanya $3,000. $3.000 AS. Across the Di Yangtze sepanjang River, sungai hundreds Yangtze, of idle ships ratusan line the kapal diam banks, di pinggir, a haunting symbol simbol of a suram dari paralyzed jaringan trade perdagangan network. yang lumpuh. A Seorang ferryman pengemudi said, feri "There's no berkata, cargo, nggak ada no kargo, business." nggak ada bisnis. The markets Pasarnya collapsed. ambruk. Bagi yang For masih those still bertahan, hanging on, perhitungan the bisnisnya math sudah doesn't tak add masuk up. akal. A Seorang manajer Guangzhou pabrik factory di Guangzhou manager menjelaskan, explained, a produk seharga $19.99 product now $19,99 carries a AS sekarang kena tarif $25 tariff, $25, soon $50. dan sebentar lagi bisa menjadi How can $50. consumers buy Bagaimana that? konsumen mau beli? Our price edge Keunggulan is harga gone. kita sudah lenyap. In Di Vietnam, a Chinese seorang furniture pembuat maker who furnitur asal relocated China to yang dodge tahun lalu U.S. pindah tariffs untuk last year menghindari is now tarif AS closing kini shop juga as menutup tariffs there soar usahanya too. karena tarif di sana He ikut said, melonjak. "All my Ia efforts berkata, wasted." semua usaha saya China's sia-sia. exporters are Eksportir scrambling to China pivot to bergegas Asia or mencari celah Latin ke pasar America, Asia but atau demand Amerika there is Latin, weakening tapi fast, permintaan di and sana juga tariffs are mulai creeping
melemah up. dan tarif perlahan naik. Back home, Di dalam domestic negeri, markets pasar offer no domestik pun relief. tidak Too memberikan many nafas, players, too terlalu little banyak pemain, appetite. terlalu sedikit A permintaan. factory boss said, Seorang it bos used to be pabrik one cake berkata, per person. dulu satu kue untuk satu orang, Now it's sekarang 5 5 people orang fighting berebut for one satu kue. piece. Saat As badai the tarif tariff menghantam storm lebih keras lands dari harder yang than diperkirakan anyone siapapun, predicted, tulang China's punggung manufaktur manufacturing China backbone menghadapi faces ujian an yang belum pernah unprecedented terjadi test. sebelumnya. The Pertanyaan question malam tonight, ini, is there apakah a way masih ada out of jalan this keluar cold dari musim winter? dingin yang membekukan ini? For now, the phone Untuk saat stays ini, silent, the telepon ship tetap stay sunyi, docked, and the kapal future tetap stays bersandar, dan uncertain. masa depan tetap tak pasti.